এটা হচ্ছে রঙ্গ বজার। হ্যাঁ এইপট সাইড ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲି, ଲାଷ୍ଟ 3 ମାସ 4 ମାସ ପରେ ବୋଧେ ଆସିଲି। এইপଟ ଆସିଲେ କେବଳ ଓଲାରେ ହିଁ ବୁକିଂ ଅଛି, ରାପିଡ଼ର ଏ ସାଇଡ଼୍ର ବୁକିଂ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଶୁଭ ସକାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଏବେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ସକାଳ 9:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସରିଗଲା ତ ଯାଉଛି ଏବେ ମାନେ ଛତୁ ଭାଜୁଛି, ଖାଇବି ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରି। ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଛତୁ କାଲି ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଆଣିଦେଲେ ଭାଜୁଛି, ଟିକେ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି ଛତୁଟା, ଟିକେ ପୋଡ଼ି ଗଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଡ଼ା ଭାଜୁଛି। ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖିବା ପଖାଳ ଭାତ ଅଛି, ପଖାଳ ଭାତକୁ ଛତୁ ଭଜା ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖିଆ ହେବ। ପଖାଳ ଭାତକୁ ଭାଇ ଛତୁ ଭଜା ଖିଆ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିବି ଡ୍ୟୁଟିରେ। ଏବେ ହେଇଗଲା କେତେ 9:30 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଖରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି, ବହୁତ ଜୋର ଭାଇ ଖରାଟା କାଟୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହେଡ଼୍ କ୍ୟାପ୍ଟା ସଫା କରିଥିଲି ସକାଳୁ ଶୁଖେଇଛି, ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସେଠି ଶୁଖେଇଛି, ରୁମାଲ ବି ସଫା କରିଥିଲି ଶୁଖେଇଛି, କନ୍ଥାପଟା ଆମର ସବୁ ଶୁଖିଛି, ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଶୁଖିଛି, ହେଲମେଟ୍ସ ବି ଶୁଖିଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଶୀତ ଦିନେ ଖରା ଦିନେ ମାନେ ଖରାରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ସବୁ ଶୀତରେ କ'ଣ ମଏଶ୍ଚରାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ମଏଶ୍ଚର ହେଇଥାଏ, ପାଣି ପାଣି ଟାଇପ୍ର ହେଇଥାଏ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ଖରା ଟିକେ ସବୁ ପକାଇଦେଲେ ତ ଭଲ ଲାଗେ। ଫାଷ୍ଟ ରାଇଡ଼୍ରେ କଷ୍ଟମର କ'ଣ କରିଛି ନା 10 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଆସିଲେ ସନ୍ତୋଷ ବିହାରରୁ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଟ୍, ବହୁତ ଛୋଟ ଭଡ଼ା ଅଛି। ବୋଧେ ପିଲା କିଏ ରିସିଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି 10 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଟିପ୍ସ ଦେଲେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ପାଖାପାଖି ଯେ ଥିଲା। ତ ସେ ବୁକିଂଟା ମୋତେ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଛାଡ଼ିଲି ଏସ୍ପ୍ଲାନେଟ୍ରେ। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ସକାଳ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଭଡ଼ା, ତ କଷ୍ଟମର ଟିପ୍ସରୁ। ଚାଲ ଏବେ ଓଲା ବି ଅନ୍ କରିମୁ। ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍କୁ ଆମ ପିଲା ଯିବେନି ସେଠି କଷ୍ଟମର 5 ମିନିଟ୍ ନୁହଁ 15 ମିନିଟ୍ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ତ ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ବାଜିଛି ବୁକିଂ, ସେ ଅଛନ୍ତି କେଶୁରା ଛକ ପାଖରେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କାହିଁକିନା କେହି ଯିବେନି, କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଛାଡ଼ ଭାଇ, ଆମ କାମ ହିଁ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ କାମରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବହୁତ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ମାନେ କାରଣରେ, ମାନେ କିଛି ବିନା କାରଣରେ, ବିନା କାରଣ, ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଭାଇ ତୁମ ଲୋକେସନ୍ ଯାଉଛି କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବନି, ପୁଣି ଯାଉଥିବ ଅଧବାଟ ହେଇଥିବ ତୁମେ କ୍ୟାନସେଲ୍ ମାରିଦେବ, ତ ମୋର ସେଥିରେ ଲସ୍ ନା, ମୋ ଟାଇମ୍ ଗଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ହଇରାଣ କଲେ। କହିଲା ନା ତୁମେ ଆସ, ମୁଁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ଏବେ ଜଣେ କଷ୍ଟମରକୁ ଛାଡ଼ିଲି, ଭାଇ ରାଇଡ଼୍ ପଇସାରେ ବି 4 ଟଙ୍କା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କରିବା, ଏଠୁ କଦଳୀ କିଣିଲେ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ଫୋନ୍ ପେ କରିବ, ଭାଇ ରାଇଡ଼୍ ପଇସାରେ 4 ଟଙ୍କା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। କଷ୍ଟମର ସହିତ କ'ଣ ଆମେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଲେ କଷ୍ଟମର କମ୍ପାନୀକି ପକାଇଦେବ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେ ଆମଠୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ନେଇଛି, ଆମ ଆଇଡ଼ି ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ତ ଚାଲ ଭାଇ, ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପଡ଼ୁଛେ, ଟାଇମ୍ ଦେଉଛେ, ଫିର୍ ବି 4 ଟଙ୍କା କଷ୍ଟମର କାଟି ଦେଇକି ପଡ଼ୁଛେ, ଆମେମାନେ କିଛି କହିପାରୁନୁ। ରାପିଡ଼ୋର ବହୁତ ଭଲ ବୁକିଂ ବାଜେ, ରାପିଡ଼ୋର କାହିଁ ଆଜି କିଛି ବୁକିଂ ବାଜୁନି। ଓଲା ବାଜୁଛି ଏବେ 2-3ଟା ବାଜିଲେ 15 ଟଙ୍କା 16 ଟଙ୍କା ଏମିତି ବୁକିଂ ବାଜୁଛି, ଛୋଟ ବୁକିଂ ବାଜୁଛି। ଛୋଟ ବୁକିଂରେ ଓଲାର ବହୁତ ଲସ୍, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଲୋକେସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଦେଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଛାଡ଼ିଲି, ଇଏ ବି 4 ଟଙ୍କା କାଟିଦେଲା ଭାଇ, କହୁଛି ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି, 4 ଟଙ୍କା କାଟିଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା। ମୁଁ ତୁମ 10 ଟଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ କିଏ କହୁଛି, 4 ଟଙ୍କା କାଟିବାକୁ କିଏ କହୁଛି କୁହନ୍ତୁ। ରାପିଡ଼ୋର ଏବେ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଛି, ରାପିଡ଼ୋ ବାହାର କରିବ, ପାଣିରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, ମାନେ ପାଣିର ଗାଡ଼ି। ମାନେ ରାପିଡ଼ୋ ସେ ଭାବୁଛି 10 କିଲୋମିଟର ଭଡ଼ାକୁ ଦେଖଉଛି ଭାଇ 72-73 ଟଙ୍କା। ଭାଇ କ'ଣ କରିବ, ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ାକୁ ଆସି ହେଇଗଲାଣି 70 ଟଙ୍କା। ହଉ ଭାଇ, ରାଇଡ଼୍ ଫାଇଟ୍ କରିହେବନି, ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ଥରେ ଏତେ କମ୍ ପଇସା ଭାଇ ଦେଖାଉଛି। 10 କିଲୋମିଟର ଭଡ଼ା ଆମେ 100 ଟଙ୍କା କରୁଥିଲୁ ଆର ବର୍ଷ, ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖାଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା, 71 ଟଙ୍କା। ତ ଚାଲ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ଯେମିତି ଦେଖାଉଛି। ତ କଷ୍ଟମର ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଉଛି, ଆମେ ହୋମଦସ୍ତା ପୁଅରେ ଛେଚି ହେଉଛୁ। ଚାଲ ଏଇଠି ଆସିଥିଲେ ଭାଇଙ୍କି ଛାଡ଼ିଲେ, ରାସ୍ତା କ'ଣ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି, ପୁରା କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ବି ଆୱାଜ ନାହିଁ, ଆୱାଜଲେସ୍। ରାପିଡ଼ୋର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ୍ ନେଇଛି, ଏଇଟା ଏତେ ଓଜନ ଅଛି, ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା କେତେବେଳେ ଛିଡ଼େଇ ଦେବା। ହାତ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଆଇ ହବ୍, ଏଇଟା ଇମ୍ଫୋସିଟି ଭିତରେ ଅଛି, ଆଣି ଆସିଛି କେଉଁଠୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗରରୁ। 14 କିଲୋମିଟର ଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଓଜନ ଅଛି ଭାଇ। ତ କଷ୍ଟମରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ଲାଗି, बोल जल्दी आस तुम पार्सल नहीं जा। सरीगला ड्यूटी बहुत लेट है खाଇବା ଲାଗି 3ଟା ବାଜିଗଲାଣି। এই ହୋଟେଲରେ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ଆସିଲେ ମା ଭଗବତୀ ହୋଟେଲରେ ଖାଏ, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଏନି, ସାଧା ଖାଏ, ଆଉ ଏଠି ପୁରା ସାଧା ଖାଇବା ଖାଇବାଟା ପୁରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବା। ତ ଆଗରୁ 50 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ, ଏବେ 60 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 60 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଭାଇ ଖାଇବା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଇବା। तो देखते भाई खाଇବା ଏବେ ଆସିଗଲା, ପୁରା ଭେଜ୍ ମିଲ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ମିଲ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଖଟାଟା ବନା ହେଇଛି ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବା ଲାଗି। ଚାଲ ଦେଖି ସାରିଲେ ସାମने ବଢ଼ିଆ ସେ ମାନେ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ଅଛି, ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବା। ଫାଇନାଲି ଭାଇ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କୋର୍ଟକୁ, କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ବୁକିଂ ବାଜିଲା
6 नंबर प्लाटफर्म साई मंदिर रु गति कृष्ण ग्रीन आमर यहाँ हूँ कौ जगटा ये जगटा ना भूली गली तो जहाँ भी जगह हो भाई तो यहाँ हूँ रंग बजार हाँ यहीपट साइड बहुत दिन पर आसिली लास्ट 3 मास 4 मास पर बोधे आसिली यहीपट आसिले केवल ओलार ही बुकिंग अच्छी रापिडो ए साइड बुकिंग नहीं एक्चुअली कहीं रापिडो बुकिंग बाजिले टोटाल एपट बाजबनी कहीं सर्भर एरिया बाहर अच्छी ओला केवल ए साइड बाजे ए साइड तो बुकिंग किसी बाजबनी फिर भी 64 टଙ୍କା से भाई 85 रुपीज करदे तो यहाँ गोटे बड़ आपार्टमेंट अच्छे एक्चुअली तो बहुत दिन पर ये आपार्टमेंट आसिल रंग बजार तो लास्ट 3 मास आसती 6 मास आपार्टमेंट को आसी नी बुकिंग तो लगुन एपट साइड ना कहीं आसी तो चलो से भाई तो मुझे ड्रप कर सारे हाँ आज बहुत भल बुकिंग अच्छे टाइम नहीं एत ब्लॉग बनवा भाई जहाँ भी बनाऊँ आप छोट छोट ब्लॉग देखा किसी जिन आपको देखे पार्टी सब ब्लॉग बन पानी कहीं मोदी हेलमेट जो कैमेराटा लगे गोप्रोटा है मोर ना मु मोबाइल ही सुट कर गोटे मोबाइल तो से मोबाइल सुट कला कौन चाहे ओला बुकिंग बाजरा मो सुटिंगटा अधा वीडियो सुट पढ़ाऊँ तो चलो ये सैड्रे मत एक्जिट करा पड़ो सामने रहा देखो अपार्टमेंटा ये साइड बहुत भल लगे ना गाँ एरिया था बहुत भल लगे से आगे गोटे स्कूल अच्छी बीजेएम स्कूल गोटे अच्छी टाइम ऐसे गला 6:30 मुझे गोटे भरा जाइली उत्तर आग को मैंने पुरी रोडटारे से गोटे हुंडई शोरूम अच्छी जड़े भरतपुर आस जाइए से पूरा मुझे रिटर्न पड़ा सामंतरापुर छक आउ ये कहीं बुकिंग बाजुनी तो से सैड्रे प्रबल शीत होता भाई जैकेट आम अंटार भिड़ी देली जल्दी जल्दी चलो जैकेट पिंधिया ना शीत भाई गाड़ी चलेगा जहाँ मार्केट भर पड़े आसे तो आउ इच्छा हो ड्यूट करा भाई कहीं दिन मान पूरा ड्यूट कर इरिटेट लगे तो ये सामंतरापुर छकरे तो देखिए गोटे 2-3 घंटे बुकिंग कर रूम को तो फाइनाली मोर ओलार कंप्लीट हो गला 7टा राइड आउ जो थर मतलब मिली इनसेंटिव 85 रुपीज 7टा 9टा राइड सॉरी 9टा राइड तो यहाँ थिला आचार्य विहार भीतर गोटे जगह थिला पूरा हॉस्टेल थिला आ बहुत कंदी गली रास्ता अच्छी भाई जीवा तो जहाँ भी हो कष्ट आज मुझे भावुली जैकेट आणबनी बोलू कि जैकेटा जहाँ आनी बोलू एपर्यंत मुझे ड्यूटी कर कहीं 2टा भड़ा मोर पड़गला कौ पड़े उत्तरा साइड्रे पड़गला पुरी जावाक सेपट साइड्रे प्रबल ठंडा हो तो एबे भी राति हो गला ठंडा होना जदि जैकेटा न पिंधि मु काम करी पवन फन माड़ ही बेसी ठंडा हो देहटा तो जहाँ हो सेमती मो काम भी कम्प्लीट हो गला तो ये हो राति पाखापी 10टा हो गला तो ओलार मोर कम्प्लीट हो गला 9टा राइड कम्प्लीट हो गला आउ ये लास्ट राइडटा थिला 49 टଙ୍କା से 50 टଙ୍କା से देदेले कैश देले एबे मो सी आचार्य विहार वाणी विहार पाखापाखि वाणी विहार यूनिवर्सिटी पाखे उत्कल यूनिवर्सिटी तो मुझे भावुचे चलो आउ राइड करी डायरेक्ट जाऊँगी घर को जी ओलार ए गोटे बुकिंग बाजुला श्यामपुरटा हूँ आमर सम हस्पिटाल पाखापाखि तो 111 टଙ୍କା देखा मुझे बुकिंगटा आक्सेप्ट कली उठिलानी बुकिंगटा एक्चुअली आउ गोटे राइडर को पलैला तो चलो मुझे तो आईडी बंद करदेली आज माने बहुत बढ़िया कम है कहीं दिन बेला जो बुकिंग थी स्टार्टिंग बहुत कम थी ही बुकिंग आसला 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा पर ही भल बुकिंग आसला आउ स्पेशली खराबेल टाइम मोर बहुत भल बुकिंग थी एवं रात माने खरा बेले रूम को जाऊनी आगुरी खरा रूम पलाऊली रूम को पलैला कौन होना 2-3 घंटा शो एक 3-4 घंटा हो जाऊे एक सन्ध्या बेला हो सन्ध्या बेला आसला आईडी से स्लो आईडी फ्लोर ना बुकिंग बाजुनी तो सेमती किसी होता तो से भावुँ खरा बेला जाऊनी आ सब बड़ प्रोब्लेम मोर थिला चार्जिंग तो मोर तो चार्जिंग लगे देसी गाड़ी देखी पाते यहाँ चार्जिंग लगी जाइए तो मोबाइल चार्ज करार किसी असुविधा नहीं एवं से मुझे पहुँच गली रूम रे भात कौन कर देते छतु गोटे कौन कर चलो छतु भात खिया रापिडो आउ ओला आज मिसेक मोर टोटाल 1200 ରୁ 1300 ଟଙ୍କା पाखापाखि होती जेहेतु मुझे आज फास्ट राइड स्टार्ट करती लेट 10टा हो जाता कम स्टार्ट करूँ हाँ 10टा हो जाता कम स्टार्ट करूँ आमती भी ब्लॉग गोटे जो रंग बजार बाई से आसला फेसबुक पोस्ट कल से मोर घंटे पाखापि पड़ेगा खाइबार घंटे पड़ेगा एमती सन्ध्या भी मुझे माने एत राइड कल फिर भी 1300 ଟଙ୍କା खंडे हो जाए पाखापाखि आ बहुत भल बुकिंग थी आज तो चलते एवं से पहुँचली रूम रे खावा पी हो गला तो आपको फाइनाली कहीदे आज केते टଙ୍କା मु इनकम करी तो चलते आज ब्लॉग एट एंड करवा आई होप आपको आज ब्लॉग पसंद आस पसंद आस तो लाइक करदे चैनल जब नुआ सब्सक्राइब करदे देखा पुणी आप सहित नुआ ब्लॉग रे थैंक्स फॉर वाचिंग माय ब्लॉग जय जगन्नाथ लव यू ऑल बाय बाय।